नाज़रीन, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि हालिया पाक भारत जंग में किस मुल्क ने पाकिस्तान का साथ दिया और क्यों ऐसा किया, और ये क्या तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है। दावे तो बहुत किए गए, लेकिन इस वीडियो में हकीकत पर मबनी हकायक आपके सामने रखे जाएंगे कि किस मुल्क ने पाकिस्तान का साथ दिया, क्यों दिया और कितना दिया। सो ये वीडियो अगर आप एंड तक देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि पाकिस्तान के सबसे ज्यादा अच्छे ताल्लुकात किस मुल्क से हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि जब आप किसी जौहरी ताकत के खिलाफ जंग पे जाते हैं तो आपको मुख्तलिफ ममालिक का साथ भी चाहिए होता है। भारत पर तनकीद भारत के अंदर से भी इसी बात पर हो रही है कि ऐसा लगा कि भारत इस जंग के दौरान सिफारती लिहाज से तनहा नजर आया और किसी भी मुल्क ने उसकी खुलकर हमायत नहीं की। भारत को रूस, इसराइल से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन शायद दोनों ने भारत को खुलकर किसी हिमायत का यकीन नहीं दिलाया। भारत ने इसराइल साख्ता ड्रोन जरूर इस्तेमाल किए और इसराइल कहीं ना कहीं भारत की मदद जरूर कर रहा था, लेकिन रूस की जानिब से खास तौर पे भारत को उम्मीद थी कि रूस कोई बयान भारत के हक में देगा, लेकिन रूस ने ऐसा नहीं किया। भारत को अमेरिका से भी बड़ी उम्मीद थी कि अमेरिका की जानिब से कोई बयान भारत के हक में आएगा, लेकिन अमेरिका ने पहले तो न्यूट्रल रहने की बात की और उसके बाद जब मैदान में आया तो दोनों ममालिक के दरमियान सीज फायर करवा दिया और दोनों ममालिक का साथ दिया। तो कुछ बात करते हैं अब पाकिस्तान के हवाले से। इसमें कोई दो राय नहीं कि चाइना पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और चाइना ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। अभी भी जितनी दिफाई लिहाज से मदद थी वो चाइना सैटेलाइट के थ्रू पाकिस्तान को दे रहा था और चाइना में पाकिस्तान की कामयाबी पर शादियाने भी खूब बजाए गए और चाइना ने पाकिस्तान की कामयाबी को खुलकर और ओपनली सेलिब्रेट किया। आज़रबाईजान ने भी पाकिस्तान का खुलकर और मुंह बोलकर साथ दिया और इसी वजह से इंडिया ने आज़रबाईजान के बायकॉट का ऐलान भी किया, क्योंकि आज़रबाईजान भी एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ पे सियाहत बहुत ज्यादा है और बहुत सारे इंडियंस वहाँ पे जाते हैं। तो हमने इंडिया की छोटी सोच मुलाहजा की कि इंडिया आज़रबाईजान के साथ भी दुश्मनी मोड़ लेना चाहता है, लेकिन एक और मुल्क जिसने पाकिस्तान का न सिर्फ इस दफा खुलकर साथ दिया बल्कि वो मुल्क हमेशा ही खुलकर साथ देता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तुर्किया की। रजब तैयब एर्दोगान ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को अपना भाई करार दिया और ये पहली दफा नहीं हुआ, बल्कि वो पहले भी शहबाज शरीफ को या किसी भी भारतीय वजीर आजम को इसी खिताब से नवाजते हैं। और याद रहे कि ये खिताब तुर्की बहुत कम वज़ीर आज़म या बहुत कम लीडरान को देता है। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम भाइयों की तरह हैं। सो जायजा लेते हैं कि तुर्की की मदद पाकिस्तान को कैसे हासिल थी। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तानी अफवाज और तुर्क अफवाज ने बड़ी मशकें एक साथ की हैं और दिफाई लिहाज से दोनों का ताउन मिसाली है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि इस जंग में भी इस्तांबुल ने पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया। पाकिस्तान ने ड्रोन हमलों के लिए तुर्की के साख्ता ड्रोन्स इस्तेमाल किए, जबकि पाकिस्तान ने यह भी कहा कि इंडिया इसराइली ड्रोन से हमला कर रहा है। यानी टेक्नोलॉजी के मैदान में भी इस्तांबुल ने तुर्किया ने पाकिस्तान की मदद की और पाकिस्तान ने दुश्मन की तरफ तुर्क साख्ता ड्रोन्स भेजे। अभी हाल ही में खबर आई कि तुर्क फिजाइया का C-130 जेट पाकिस्तान में उतरा, ताहम तुर्की ने लैंडिंग का सबब ईंधन भरना बताया। इसके अलावा तुर्की का एक जंगी जहाज गुज़िश्ता हफ्ते कराची की बंदरगाह पर नजर आया, जिसे तुर्की ने बाहमी खैर सगाली का नाम दिया। यानी तुर्की ने महज बयानात की हद तक पाकिस्तान की मदद नहीं की, बल्कि अमली तौर पर भी वो पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा नजर आया। इंडिया के ताल्लुकात तुर्की के साथ अच्छे नहीं है। इसका अंदाजा इस हकीकत से लगाएं कि बीजेपी के रहनुमा नरेंद्र मोदी ने वजीर आजम बनने के बाद कभी भी तुर्की का दौरा नहीं किया। तो तुर्की को हम अपना एक मजबूत दोस्त और मजबूत इत्तेहादी समझ सकते हैं। यहाँ भी इंडिया की छोटी सोच आड़े आई और इंडियन हुकूमत ने बराह रास्त तो कुछ बयान जारी नहीं किया, लेकिन इंडियन मीडिया, इन्फ्लुएंसर्स और एक दो इंडियन एयरलाइंस ने अनाउंस किया कि हम तुर्की का बायकॉट करते हैं। इंडियन मीडिया ने तो ये तक कहा कि भारतीयों को घूमने फिरने के लिए तुर्की नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे फायदा तुर्की को होगा और तुर्की भी इंडिया का दुश्मन है। जी हाँ, सो मोदी सरकार इतनी बाबुली हो चुकी है कि वो पाकिस्तान के साथ साथ उन ममालिक के साथ भी ताल्लुकात खराब कर रही है कि जो पाकिस्तान के करीब है। अब कुछ बात करते हैं कि तुर्की पाकिस्तान के करीब क्यों है। तुर्की की पाकिस्तान के साथ इस्लाम की बुनियाद पर नजरियाती क़ुर्बत है। इसके अलावा तुर्की और पाकिस्तान सर्द जंग में अमेरिका के शराकतदार थे। सिक्योरिटी के मैदान में इनके दरमियान ताउन बहुत गहरा रहा है। बहुत से पाकिस्तानी जर्नैलों के इस्तांबुल से जाती ताल्लुकात रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन में नुमाया इजाफा देखा गया है। मौजूदा सदर अर्दोगान पाकिस्तान के साथ पुराने ताल्लुकात को मजीद मजबूत कर रहे हैं। खुद को एक इस्लाम पसंद रहनुमा के तौर पर पेश भी किया है और इस्लामी चीजों को अहमियत देते हैं और
اردغان اکثر مسئلہ کشمیر اٹھاتے ہیں اور اسے امت مسلمہ کے مسئلے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ترکی نے واضح کیا ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں دو اہم طاقتیں ہیں جن میں ترکی مکمل طور پر پاکستان کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے اور اسرائیل انڈیا کے ساتھ ہے۔ ترکی اور پاکستان کے تعلقات میں اسلام کی دستک اور دغوان کے اقتدار میں آنے کے بعد ہوئی ہے، یعنی دونوں ممالک کے تعلقات سن 1950 سے گہرے ہیں، لیکن مذہب نے اور دغوان کے اقتدار میں آنے کے بعد جگہ لی ہے اور اب اس کا بڑا عمل دخل نظر آتا ہے۔ لیکن یہ تعلقات اور یہ قربت صرف نظریاتی یا مذہبی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ ترکی اور پاکستان کے درمیان دفاعی روابط بھی ہیں۔ اس سے ترکی اسلامی دنیا میں یہ دکھانے کی کوشش کرے گا کہ وہ ایک اسلامی ملک پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور ایک ایسا اسلامی ملک جو کہ جوہری طاقت ہے، یعنی اس اچھے تعلق کا فائدہ ترکی کو بھی براہ راست ہوگا۔ اور جب بھی ترکیہ پہ مشکل وقت آیا ہے، پاکستان نے بھی دل کھول کر نہ صرف امداد کی ہے بلکہ ترکی کا ساتھ دیا ہے۔ ترکی ایک طویل عرصے سے عالم اسلام کی قیادت کا خواہش مند رہا ہے، لیکن اسے سعودی عرب کی جانب سے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ خیال رہے کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان دفاعی ایکسرسائز اتاترک گزشتہ کئی سال سے جاری ہے۔ فروری 2025 میں دونوں ممالک کی افواج کے درمیان اتاترک 8 فوجی ایکسرسائز کا انعقاد ہوا تھا۔ پاکستان جن میں ممالک سے ڈرونز برآمد کرتا ہے ان میں ترکی بھی شامل ہے۔ سابق سیکرٹری خارجہ شمشاد احمد نے بتایا کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان تاریخی اعتبار سے برادرانہ تعلقات بہت پرانے ہیں جو محض دفاعی شعبے تک محدود نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ماضی میں بھی ترکی اور پاکستان نے ہر طریقے سے ایک دوسرے کی مدد کی ہے۔ سعودی عرب کے پاس مکہ اور مدینہ کی مقدس سرزمین ہے، جبکہ ترکی کے پاس سلطنت عثمانیہ کی تاریخی وراثت ہے۔ OIC پر سعودی عرب کا غلبہ ہے، جبکہ اردغان نے ایک ایسی تنظیم بنانے کی کوشش کی تھی جو ان کی خواہشات کے مطابق کام کرے۔ اسی کے لیے اردغان نے دسمبر 2019 میں ملیشیا، ایران اور پاکستان کے ساتھ مل کر پہل کی، لیکن سعودی عرب نے پاکستان کو روک دیا۔ پاکستان ترکی کے ساتھ صرف اس حد تک تعاون کرتا ہے جو سعودی عرب کے لیے قابل قبول ہو۔ اسلامی یا مسلم اکثریتی ممالک میں پاکستان واحد ایٹمی طاقت ہے، ایسے میں عالم اسلام میں اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اب کچھ بات کرتے ہیں، کیا ترکی کا پاکستان کے ساتھ اتحاد انڈیا کے لیے دھچکا ہے؟ جی ہاں، بہت بڑا دھچکا ہے۔ ترکی نے کبھی بھی انڈیا کے ساتھ ہمدردی نہیں دکھائی، بلکہ ترکی ہمیشہ کشمیر کا مسئلہ عالمی سطح پہ اٹھا کے بھارت کو ناراض کرتا رہا ہے۔ اب کچھ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے سعودی عرب زیادہ اہم ہے یا ترکی؟ سعودی عرب پاکستان اور انڈیا دونوں کے لیے اہم ہے۔ سعودی عرب ماضی میں کئی بار پاکستان کو معاشی بحران سے نکال چکا ہے۔ ترکیہ نے کبھی بھی پاکستان کی اس حد تک مدد نہیں کی جتنی سعودی عرب نے کی ہے۔ سعودی عرب بھی جانتا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے کتنا اہم ہے۔ سعودی عرب کے انڈیا کے ساتھ بھی بہت وسیع تعلقات ہیں اور اس میں بہت سی چیزیں شامل ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان بین الاقوامی سطح پر کئی دہائیوں سے اتحاد واضح طور پر نظر آتا ہے۔ دونوں ممالک ایک دوسرے کے اندرونی معاملات پر ایک دوسرے کا ساتھ دیتے رہے ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ترکی اور پاکستان ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور ہر مشکل وقت میں دونوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے۔ شکریہ ترکیہ۔